guys, gabi na dito. Ay, sorry ah. Gabi na dito guys. Ayan guys, nandito ulit ako kahit na Lola. Tapos nandito si Ellie cute eh. Ellie cute. Ellie cute. Wala dito. Uy, yan si Ellie cute tumatakbo parang bulinggit. Uy, bawal yan, bulinggit, bawal to. Hawak-hawak niya to oh. Guys, wait lang, magpabango ka muna guys. Ay, hindi. Gusto niya kasi magpabango. Yan, pabango. Ano? O, diba? Yan guys. So guys, nandito ako guys. Wait lang guys ah. Yan na guys. So, nasa taas tayo ng volcano. Joke lang, hindi tayo sa taas ng volcano. Birthday? Happy birthday! Happy birthday! Eh? Uy! What if dito siya? Kasi bawal. And, ay, panoodin niyo ako guys. Yan. 3, 2, 1, go. Oh, diba? Ang galing. Si Ellie naman, si Ellie. Si Ellie naman, oh, si Ellie. 3, 2, 1. Uy! Oh, diba? Ang galing ni Ellie. Ate Ellie. So, guys, meron lang ako mag-guitar. Wait lang, guys. Uy, hindi yan pagkain, Tol. Ay, Tol, sorry. Hindi yan pagkain, dirty yan. Pangpabango yan, dirty na pangpabango. 1, 2, 3, 4. Yeah. Yes. Why? 2. Kaming tatlo lang nila Ellie dito, guys. So, guys, ayan si Ellie Putports. What if ikaw mag-isa sa CR, guys? Ikaw mag-isa sa CR. Bye-bye, guys. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. So, okay na ba, guys? Okay na. Yan na, guys. Alam nyo guys, pwede akong mano dito eh. Yo. Iya. Ah! Sakit! Wait lang. What if tatalan tayo? 3, 2, 1, go. Wow! Ah! Yan. Dito naman. Yan. 3, 2, 1, go. That's not your phone. So guys, 3, 2, 1. So guys, tingin natin sa baba guys. Ay,
Apat pala kami. So, wala po si Kuya Gijon. Guys, gabi na. Ho, ha, hi, ha, ho, hi, ha, 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 hu. Asa si ate? Pwede mo sa kanya yan, man ba? Sa lola mo yan, ha? So guys, yan si Ellie Potpot. Nangingin alam ng gamot. Uy, wag yan. Wag mo yung sayangin. Mama! What's that? Binuksan niya. Oh no! Binuksan niya po. Oh no! No, baby! Ulit nga, ulit. Kung pipilayan ka, gusto mo mong mabali leg mo, ganun ka na, oh, bali-bali ka na. Huwag kang maganyan-ganyan, nak. Baka mapasama. Oh. Wait lang, guys. Uy, wala kang pante, patangling-tangling ka. Yuck! Diaper ka na nga. Sige, mo. Yuck! Harry ka. Habang makita yung kulay mo sa maraming tao. So guys, and siya nagda-diaper. Hindi maayos yung diaper. May sarili ka ng cellphone. Aray ko naman, nak! Aray! Ano ba? Baka biglang tumae ka. Oh, ano to? Wow, kanina tong kende. Ganun wait lang guys. Yan. Salpad mo to. Ito, oh. Bigay mo nga. Hey, no palo. Tumigil ka kapapalo mo, ha? Yan guys. Wait lang guys, wait lang. Uy, dyan ka oh! May candy! May candy! May candy, tara! May candy! Tara, may candy! Wow! Dito oh, candy oh! Candy! Wow! Candy! Yes! Yay! Go. Kaya. Ay, sorry. Ay. Yan, dito ka, Ali. Dito ka. Ali. Aray. Na-video mo yung gumawa sa Ellie. Wow! Maka-upload yun, ha? Candy!
nakadami ka na ng lollipop at tama na. Gusto mo na yung binili ko sa'yo, anak. So guys, wait lang guys. Wait lang guys ah. Lagi akong wait lang guys eh. Kasi lagi ako nag-wait lang. So guys, bumili lang kami guys ng maanghang na gamot ay gamot. Ano, candy. Ito. Sa akin yung peach. Peach din kay ano. Ellie. Ahang! Saan yung pumunta? Ito. Ganon ah. Tulong ate! Tulong ate! Tulong ate! Taman ako. Malaglagan ng ate. Ayun! Okay na. Malaglagan. So guys, bye-bye guys. If you're watching and subscribe, baka malaglag ka. Ay, sino yan? Hala, sino yan? May multo! Takbo! Takbo! May multo! May multo! Huwag kaya pumikit. Pumipikit kayo. Good night.